Assalamu alaikum everyone. I'm Bakhtavar Mughal. अॼु वरी इंग्लिश जी क्लास सां गॾु तव्हांजे अॻियां हाज़िर आहियां। उम्मीद त सभु ख़ैरियत सां हूंदो। लास्ट टाइम संडे ते जेको असांजो टेस्ट थियो हुयो उन जे बारे में पहिरियां कुझु डिस्कस करणु चाहींदमि and then we'll move towards the topic that we are going to start today. So last time जेको संडे ते असांजो टेस्ट थियो उहो तमामु घणो इंटरेक्टिव हुयो, इलाही सुठी पार्टिसिपेशन हुई सभिनी जी ऐं तमामु हिकु सुठो मौक़ो हुयो असांजे लाइ बि ऐं तव्हांजे लाइ बि सिखण जो। कुझु क्वेश्चन्स हुया स्टूडेंट्स जा जेके कमेंट्स में मां पढ़िया। उन खां अलावा आयशा हिकु क्वेश्चन कयो हुयो, सो दैट वाज द क्वेश्चन दैट आई कुडंट हियर प्रॉपरली, छो जो इंटरनेट जो कुझु इशू हुयो, सो आई कुडंट गेट दैट क्वेश्चन ऑन द ऑन दैट स्पॉट। सो दोबारा जॾहिं मां वरी खां हुन वीडियो खे ॿुधो सॼो त पोइ मूंखे थोरो रियलाइज़ थियो त ही क्वेश्चन जेको आहे दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम आई कुडंट हियर दैट प्रॉपरली। सो आयशा तव्हांजो आंसर मां अॼु तव्हांखे ॾेई थी छॾियां। तव्हां जेको क्वेश्चन कयो हुयो उहो हुयो द ऐं दी जे बारे में। सो द ऐं दी जो कॉन्सेप्ट बि ईअं ई आहे जीअं अ ऐं एन जो आहे, ठीकु आहे। सो द इज़ ही लिखण में त असां जो कुझु बि अहिड़ी न डिफरेंस हूंदो आहे, छो जो जॾहिं राइटिंग में लिखूं था त असां द ई लिखूं था, पर जॾहिं प्रोनाउंसिएशन जी ॻाल्हि अचे थी, जॾहिं असां हुनखे प्रोनाउंस कयूं था त प्रोनाउंसिएशन जे दौरान द जेको हूंदो आहे उहो उन्हनि वर्ड्स सां गॾु लॻंदो आहे जेके कॉन्सोनेंट्स हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। ऐं जेको दी हूंदो आहे उहो हूंदो आहे जेको असां वॉवल्स सां गॾु हणंदा आहियूं। फॉर एग्जाम्पल द बुक, द बॉक्स। उन खां अलावा जॾहिं दी जी ॻाल्हि थी कजे त थींदो दी एलिफेंट, दी एंड, ठीकु आहे। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। ऐं इहो इलाही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आहे, असांजे स्टूडेंट्स खे एतिरी अवेयरनेस न आहे हूंदी। अहिड़े तरीक़े जा अहिड़े टाइप जा क्वेश्चन जेके हूंदा आहिनि उहे वॾे लेवल्स ते थींदा आहिनि। मूंखे यादि पवे थो त जॾहिं मां बैचलर्स जॾहिं मां कंप्लीट कई त जेको मुंहिंजो फाइनल वाइवा हुयो 4th ईयर जो, उन में हिकु टीचर असांखां इहो डिफरेंस पुछियो हुयो ऐं मूंखे यादि आहे त मूंखां इहो क्वेश्चन कयो ऐं उन लेवल ताईं बि मूंखे इहो सम्झ में न आयो त असां इहो छो यूज़ कंदा आहियूं, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी माइनर, ठीकु आहे। सो दिस इज़ द डिफरेंस आई टोल्ड यू एंड आई होप यू गॉट इट। अगर समझ में न आयो हुजे कोई बि त तव्हां कमेंट में ज़रूर लिखिजो त मां तव्हांखे वधीक क्लैरिफाई करे छॾंदमि। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। सर शफीक तव्हांखे ऑलरेडी टेंसेस जे बारे में पढ़ाए चुका आहिनि। प्रेजेंट टेंस सर तव्हांखे कंप्लीट कराए चुका आहिनि 2 ॾींहंनि में। So today what I'm going to do, I'm going to start past tense today, ठीकु आहे। So the topic that we are going to discuss, that is past tense. Okay, so let's begin. हाणे past tense छा आहे? अॼु असां 2 tenses ते कंदासीं डिस्कशन। मां तव्हांखे कुझु ॿुधाईंदमि उन जे बारे में। As we all know, these things are very simple and very we all know about it. पर हिकु रिविजन, जीअं मां तव्हांखे चवंदी आहियां, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। त पास्ट सिंपल टेंस ऐं सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जे बारे में असां पढ़ंदासीं, ठीकु आहे। सो लेट्स डिस्कस टेंस फर्स्ट। हाणे टेंस छा आहे, इहो क्वेश्चन थो अचे, भई टेंस छो था यूज़ कयूं असीं, इहो आहे छा, ठीकु आहे। सो what is tense? Tense is a change of form in a verb to express the time of an action. हाणे verb जे फॉर्म में चेंजिंग थी थिए, ठीकु आहे। वर्ब जे फॉर्म में चेंजिंग थिए थी। छो थिए थी उहा चेंजिंग? छो जो असांखे टाइम स्पेसिफाई करणो आहे, असांखे ॿुधाइणो आहे त कहिड़ो टाइम आहे जंहिंजे बारे में असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं। वर्ब में चेंजिंग थींदी, छो चेंजिंग थींदी? टाइम खे एक्सप्रेस करण जे लाइ, whether it is present tense, whether it is past tense or we are talking about future tense, ठीकु आहे। 3 टाइम आहिनि असां वटि, हिकिड़ो प्रेजेंट आहे, हाल आहे, पास्ट आहे, माज़ी, फ्यूचर, पास्ट आई डोंट नो, माना सिंधी में थोड़ो मूंखे ॾुखियो लॻेव थो इहो, शायदि सिंधी वारनि जो तव्हांखे वधीक सही ॿुधाए सघंदो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीकु आहे। ओके, सो बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम जेको असां वटि आहे उहो इहो आहे त असां हिननि खे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कयो आहे, ठीकु आहे। Present tense, already you people know about it, and the rules and the regulations and how we construct sentences, how we make certain sentences in present, you know about it. Past tense that we are going to discuss today, and then future then we will discuss, ठीक है। Present you have already discussed, ठीक है। Past we are going to discuss,
future we will discuss, ठीक है? So हिक ही sentence जेको आहे उनके मां sense आहे पर टिन different times जी ॻाल्हि कयां थी पई त उन्हनि खे टिन different तरीक़नि सां असां उनखे describe करे वियासीं. Okay, so present, past, future. Present already पढ़ी चुका आहियो, past अॼु असां discuss कयूं था. Okay, so based on aspects जीअं तव्हांखे मां पहिरियां ॿुधायो, पहिरियां divide कयोसीं असां उनखे 3 में categories में present, past and future. And now differently these 3 categories are divided further. So हाणे past अॼु पाण डिस्कस कयूं था पिया त उन में simple or indefinite थी वेंदो. Simple जॾहिं असां simple past जी ॻाल्हि कयूं, then we have continuous or progressive. Progress, continue, something that is going on. Then perfect or complete, something that has finished, that has completed. Complete माना सेंस ही ॿुधाए थो. वर्ड जॾहिं तव्हां पढ़ंदव त तव्हांखे ख़बर पवंदी त कैटेगरी तव्हांखे ॿुधाईंदी, उनखे पढ़ंदे ई तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी. सिंपल, इट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग सिंपल. इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन. प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस में आहे, ठीकु आहे. परफेक्ट, कंप्लीट, दैट हैज कंप्लीटेड. परफेक्ट आहे, कंप्लीट थी वियो. परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट इज हलंदड़ ॻाल्हि आहे पर उन में कंप्लीशन बि थी चुकी आहे, ठीकु आहे. सो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू टॉक. सो लेट्स स्टार्ट पास्ट टेंस. हाणे पास्ट टेंस छा आहे असां सभिनि खे ख़बर आहे, जस्ट तव्हांखे हिकु रिवीजन ॾियां थी. पास्ट refers to a verb tense that expresses action or state in the past. पास्ट जेको आहे उहो रेफर करे थो या एक्सप्रेस करे थो उहो एक्शन जेको पास्ट में थी चुको आहे, ख़तम थी चुको आहे, ठीकु आहे. पास्ट में थियो हुयो ऐं उहो ख़तम थी चुको आहे, दैट इज पास्ट. It is a verb form that shows action that has already taken place. Already taken place, something that has happened, something that has completed, something that is finished. ठीक है, थी चुका है past में. That is not still that is not continue, or we are not doing that same action right now. Something that has finished, completed, past में थी चुका है. Okay. Now simple past. जॾहिं past simple जी ॻाल्हि कयूं था त कुछ rules आहिनि, कुछ आइडेंटिफिकेशन आहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. असांखे ख़बर पवे त पास्ट सिंपल आहे या पास्ट प्रोग्रेसिव आहे या पास्ट परफेक्ट आहे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आहे, त उन जी आइडेंटिफिकेशन ॾाढी इंपॉर्टेंट आहे. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट. हाणे द सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन एंड स्टेट दैट बिगिन एंड एंडेड इन अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. हाणे चए थो पास्ट सिंपल जेको अथव न उहो अहिड़ो टेंस आहे जेको शुरू थियो हुयो पास्ट में, ठीकु आहे, ऐं ख़तम भी पास्ट में स्पेसिफिक टाइम में थी वियो. अहिड़ो एक्शन जेको पास्ट में शुरू थियो, ठीकु आहे, पास्ट में ही उहो ख़तम भी थी वियो, ठीकु आहे. दैट इज सिंपल. बिल्कुल सिंपल आहे हिन जे नाले वांगुरु ई. सिंपल टेंस, दैट इज पास्ट में शुरू थियो, पास्ट में ही ख़तम थी वियो, दैट इज सिंपल. ओके, सो नाउ लुक एट दिस. हिते ही छा था चवनि, हाणे ही चवनि था त जेको सेंटेंस आहे दैट इज लाइक okay, now this says that book action started and completed in the past. ठीक है, action start थियो वो complete भी थी वियो past में. past, now, future. हाणे हिते चवनि था action started, action finished. हाणे टाइमलाइन ते तव्हां ॾिसो त पास्ट जेको आहे उन जी ॻाल्हि थी थिए पई. now ना एरो न पियो वञे, फ्यूचर ना एरो न पियो वञे. it means the thing that started in the past and at the same time simultaneously वो उते ही खत्म थी वियो. action started, action finished in past. We are not moving that action in now, present, or in future, that is the coming time. ठीक है. Okay, now look at this. For example, she played volleyball last Saturday. हाणे वॉलीबॉल हुन प्ले कयो, कॾहिं कयो, पास्ट में कयो, लास्ट सैटरडे ते कयो हुयसि. ऐं हींअर ताईं त वॉलीबॉल न खेॾंदी हूंदी न, लास्ट सैटरडे ताईं खेॾसि, हुन खां पोइ वरी उहो कमु उते ई ख़तम थी वियो. मे बी शी विल प्ले नेक्स्ट सैटरडे. ठीकु आहे. सो द वर्क दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एट द सेम टाइम दैट फिनिश्ड इन द पास्ट. ठीकु आहे. आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट. ठीकु आहे. हाणे हिते वर्ब बि ॾिसो तव्हां, जीअं मां तव्हांखे प्रीवियसली वर्ब्स पढ़ाया हुया त पास्ट टेंस में रेगुलर इरेगुलर वर्ब जेको हूंदो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीकु आहे. रेगुलर इरेगुलर जो जेको यूज़ आहे तव्हांजो
वो तव्हांखे पास्ट टेंस में इलाही क्लैरिफाई थींदो, उते तव्हांजी वधीक प्रैक्टिस थी वेंदी। हाणे शी प्लेड वॉलीबॉल, DED, ठीक आहे, ED जी एक्सटेंशन पिया कयूं टू मेक इट पास्ट। आई वेंट, हाणे गो जेको आहे उहो वेंट में थी वियो, त इहो कहिड़ो फॉर्म आहे वर्ब जो? आई वेंट टू द मार्केट, सारा लिव्ड इन लाहौर फॉर 5 years। हाणे पास्ट पिया यूज कयूं असां हिते, सिंपल सेंटेंस ठाहींदासीं, पास्ट यूज कंदासीं। ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस आहिनि। जे मां तव्हांखे ॿुधायो त सेंटेंसेस जा बि कुझु काइंड्स हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। सेंटेंसेस खे असां 4 कैटेगरीज में डिवाइड कंदा आहियूं न, हिकु सिंपल हूंदो आहे, अफर्मेटिव हूंदो आहे, सेकेंड जेको हूंदो आहे नेगेटिव हूंदो आहे, जंहिंमें असां नॉट खे इंक्लूड कंदा आहियूं। उन खां पोइ वरी जेको थर्ड हूंदो आहे दैट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स आस्किंग समथिंग, क्वेश्चन, ठीकु आहे। उन में छा हूंदो आहे, उन में एडिशन हूंदी आहे त उहो क्वेश्चन थी वेंदो आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ हूंदो आहे लास्ट वारो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जंहिंमें क्वेश्चन बि हुजे ऐं नेगेशन भी उनमें शो थे, नेगेटिविटी भी उनमें इन सेंस हुजे कि नेगेटिव थे, नाकारी हुजे वो, ठीक है। दैट इज द like clarification on these 4 types of sentences। हाणे एग्जांपल्स हिते तव्हां ॾिठा, ठीक आहे, ही सिंपल आहे बिल्कुल। असां सेकंड फॉर्म यूज कंदासीं इन जी वर्ब जी। हाणे फॉर एग्जांपल शी प्ले वॉलीबॉल, she plays volleyball, ठीक है। प्ले न थींदो हिते, प्लेस थींदो, बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जॾहिं थर्ड पर्सन सिंगुलर हूंदो त वर्ब जॾहिं असां सर तव्हांखे पढ़ायो हूंदो इहो बिल्कुल, त जॾहिं थर्ड पर्सन हूंदो त हुन में असां SES जेका आहे सा एडिशन कंदा आहियूं टू मेक इट लाइक इन अ वे के थर्ड पर्सन सां हमेशा SS और ES लॻंदो आहे प्रेजेंट में, पर हिते प्लेड आहे, ठीक आहे। सेकंड फॉर्म थी वियो, प्लेड ॿुधाए थो त ही असां पास्ट जी ॻाल्हि था कयूं। ओके, लेट्स मूव। हाणे ही ॾिसो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मां तव्हांखे ॿुधायो त अफर्मेटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर कीअं ठहंदो। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीकु आहे। आई टुक टी, आई छा आहे, सब्जेक्ट आहे, टुक जेको आहे दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन टी दैट इज ऑब्जेक्ट। इहो आहे अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। जॾहिं असां पास्ट जी ॻाल्हि कयूं, आई टुक टी माना मूं पास्ट में पीती हुई न, जेको कम पास्ट में स्टार्ट थियो ऐं वरी वो पास्ट में ही खत्म थी वियो हलियो, दैट इज व्हाट, दैट इज पास्ट सिंपल, ठीक है। अफर्मेटिव आहे हिकु सिंपल स्टेटमेंट आहे, त तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो सब्जेक्ट। उन खां पोइ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज थींदो। स्टूडेंट्स इलाही गलती कंदा आहिनि पास्ट सिंपल ठाहिण में। वरी जॾहिं उनखे असां नेगेटिव कंदासीं, वरी जॾहिं इंट्रोगेटिव उनखे कंदासीं, त वॾनि वॾनि लेवल्स ते जेके स्टूडेंट्स हूंदा आहिनि, यूनिवर्सिटी लेवल ते इहे मिस्टेक्स कंदा आहिनि। उन्हनि जी जेका लैंग्वेज आहे, माना जॾहिं हू वर्बली कम्युनिकेट कंदा आहिनि, इंग्लिश स्पोकन जेका आहे उन में ही माइनर मिस्टेक्स हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे रियलाइज़ न थींदो। पर जॾहिं असां ॿुधंदा आहियूं त असांखे ख़बर पवंदी आहे त माना ही शइ जेका हुई उहा सूटेबल न हुई, ठीकु आहे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग जे लाइ इंपॉर्टेंट आहे, स्पीकिंग जे लाइ इंपॉर्टेंट आहे, या इलाही कंसीडर करण जी शइ आहे त सेकंड फॉर्म ईंदी जॾहिं बि असीं पास्ट टेंस जी ॻाल्हि कंदासीं। ओके, लेट्स मूव। हाणे एग्जांपल्स ॾिसो। I stopped, like it stopped raining। शुरू भी थी, खत्म भी थी वही पास्ट में। It stopped raining, शुरू भी थी हुई, खत्म थी वही। They invited their friends, उन्हनि पंहिंजी फ्रेंड्स खे इनवाइट कयो, इनवाइट कयनि, ठीकु आहे। फिनिश थी वियो, कम खत्म थी वियो पास्ट में। She walked to school, walked to school, वो स्कूल हली वई, ठीकु आहे। एक्शन हुयो, पास्ट में खत्म थी वियो। They watched a film, juniors arranged a farewell party for the seniors, ठीकु आहे। I wrote a letter, you solved a sum। हाणे इहे जेके भी एक्शंस आहिनि बिल्कुल सिंपल आहिनि, ठीकु आहे। सिंपल आहिनि, उन में इहो आहे त तव्हांखे बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट लिखणो आहे, ठीकु आहे। सिंपल स्टेटमेंट लिखंदव त उन में कुझु बि एडिशन कोन्हे, सिर्फ़ असां छा कयो आहे, उहे ई सेम रूल्स आहिनि प्रेजेंट वारा, सिर्फ़ असां जेको आहे छा कयो आहे, पास्ट वर्ब जेको आहे न उनजी फॉर्म चेंज करे छॾीसीं। टेंसेस बेसिकली आहिनि इहो। प्रेजेंट, असां प्रेजेंट जी ॻाल्हि करे रहिया आहियूं, ठीकु आहे। पास्ट आहे, असां पास्ट खे उनखे वर्ब चेंज थींदो, सिर्फ़ वर्ब चेंज थींदो, उन सां ख़बर पवंदी त प्रेजेंट आहे, पास्ट आहे या फ्यूचर आहे, ठीकु आहे। आई होप यू गॉट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनजी फॉर्मेशन कीअं थींदी, स्ट्रक्चर सम्झ में अची वियो हूंदो। ओके, नाउ पास्ट टेंस टाइम एक्सप्रेशंस। हाणे टाइम एक्सप्रेशंस जेके असां पास्ट में यूज कंदा आहियूं इलाही इंपॉर्टेंट आहे।
Past tense time expressions are words or phrases and sentences that indicates when the action occurred. Indicate kan tha the action kade thyo ahe. ठीक है? Time expressions असा के बुधाइन था indicate kan tha the यो action thyo kade ahe. Simple. And for example, yesterday, last night, ठीक है? Last week, 10 minutes ago, 5 days ago, 3 weeks ago, 7 years ago, 4 months ago, ठीक है? So ये बुधाइंदा the something that happened in the past, ये expressions ताके बुधाइंदा the he मुझे को है past जे बारे में आहे, sentence ऐ past जे बारे में गल्हाइन पास. Something that happened yesterday, something that happened last night maybe, okay? Something that happened last week, maybe 10 minutes ago, maybe, ठीक है? So this is what these are the expressions. ताकि सिर्फ समझाइण जे लाइ मूं हिते ही include कया आहिनि त जे ताकि identification थी वञे. जॾहिं असांखे identification थी वेंदी त पोइ असां जे लाइ बिल्कुल easy आहे उनखे समझण, उनखे लिखण, उनखे ॻाल्हाइण, ठीक आहे? Okay. Now examples ॾिसो. I worked hard last weekend. Last weekend mudado kam kayo. I worked really hard last weekend. ठीक है? Something that happened in the past, that was started in the past and then finished at the same time in the past. ठीक है? I went to Paris last July. ठीक है? I went to beach last Sunday. I bought a new pen yesterday. हाणे इनन मां ख़बर थी पवे पई त ये expressions जेके आहिनि, ये phrases जेके आहिनि, उहे past में use थींदा. ठीक है? Okay, let's move on. हाणे जे मां तव्हांखे पहिरियां ई ॿुधायो रेगुलर ऐं इररेगुलर जो यूज़ थींदो ऐं पास्ट में, ठीक आहे? ऐं उनजी आइडेंटिफिकेशन, उनजी कंस्ट्रक्शन, उनजो स्ट्रक्चर तव्हांखे ख़बर हुअणु खपे. पाण पहिरियां ई तव्हांखे पढ़ाए चुका आहियूं त रेगुलर वर्ब्स कहिड़ा हूंदा आहिनि, इररेगुलर वर्ब्स कहिड़ा हूंदा आहिनि. त हाणे जॾहिं असां प्रेज़ेंट मां पास्ट में वर्ब खे चेंज कंदा आहियूं त फॉर्मेशन वर्ब जी इलाही तव्हांखे ख़बर हुअणु खपे त कहिड़ो वर्ब आहे जंहिंमें डी लॻंदो, कहिड़ो वर्ब आहे जंहिंमें ईडी लॻंदो, कहिड़ो वर्ब आहे जंहिंमें डी या ईडी न लॻंदो, उहो बिल्कुलु चेंज थी वेंदो. ठीक है? सो रेगुलर ऐं इररेगुलर वर्ब्स. हाणे जल्दी सां मूंखे ॿुधायो रेगुलर वर्ब्स कहिड़ा हूंदा आहिनि, इररेगुलर वर्ब्स कहिड़ा हूंदा आहिनि. कमेंट्स में लिखण शुरू कयो त ॾिसूं ख़बर पवे त तव्हांखे थोरो यादि आहे. छो जो टेस्ट में बि मां हिन सां रिलेटेड कुझु क्वेश्चन्स विधा हुया रेगुलर इररेगुलर जा. त इहो आहे त हिकिड़ी थोरो रिविजन थी वञे. ठीक आहे? त रेगुलर कहिड़ा वर्ब्स हूंदा आहिनि या हिकु हिकु एग्जाम्पल लिखी छॾियो. रेगुलर आर लिखी करे ऐं उनजो वर्ब लिखो हिकु, ऐं आई आर लिखी करे उनजो हिकिड़ो वर्ब लिखो त ख़बर पवे त तव्हांखे ख़बर आहे त रेगुलर वर्ब्स कहिड़ा हूंदा आहिनि, इररेगुलर वर्ब्स कहिड़ा हूंदा आहिनि. छो जो मां तव्हांखे पहिरियां बि ॿुधाया आयसि त played, ठीक आहे, and went, two different verbs, two different constructions. ठीक आहे? चेंजिंग ॿिन्ही जी. गो हाणे आहे त गोट त न थींदो न, इहो त रूल ई न आहे बिल्कुलु. हाणे मां कंहिंखे चवां आई गो टू स्कूल, I go to center today. ये तो बिल्कुल गलत थी वियो हुयो. ठीक है? So this is how we construct regular and irregular verbs. ठीक है? Okay, so let's move. हाणे ॾिसूं था त कहिड़ा हूंदा आहिनि. पोइ तव्हांजा मां कमेंट्स त ज़रूर पढ़ंदमि, ॾिसंदमि के कहिड़ो कहिड़ो रिप्लाई कयो आहे. ठीक है? Okay, let's move on. हाणे we know what is it, right? But although I have added this question here, असांखे ख़बर आहे भई, असां पढ़ियो आहे त verbs कहिड़ा हूंदा आहिनि, irregular कहिड़ा हूंदा आहिनि. ठीक आहे? ऐं रेगुलर वर्ब्स कहिड़ा हूंदा आहिनि, पास्ट में उन्हनि जी कंस्ट्रक्शन कीअं थींदी आहे. ठीक आहे? सो इहो क्वेश्चन असांजे लाइ कोन्हे को हाणे. ठीक आहे? छो जो असां सम्झी वियासीं त पास्ट में इररेगुलर ऐं रेगुलर जी कीअं थींदी आहे फॉर्मेशन, कीअं असां उनखे चेंज कंदा आहियूं. ओके, लेट्स मूव ऑन. हाणे हिकु क्विक रिविजन तव्हांखे ॾेई थी छॾियां वरी बि. ठीक आहे? त जीअं तव्हांखे इहा शइ पकी थी वञे, यादि थी वञे. ओके, रेगुलर वर्ब्स उहे हूंदा आहिनि जेके डी ऐं ईडी ते एंड कंदा आहिनि. जॾहिं असां प्रेज़ेंट मां पास्ट में उनखे कंदा आहियूं त उहे डी ऐं ईडी ते उहे थींदा आहिनि, ख़तम. ठीक आहे? फॉर एग्जांपल हाणे ॾिसो, टू रोल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ रेगुलर वर्ब. रोल, रोल्ड, रोल्ड. ठीक आहे? ईडी असां ऐड कयोसीं, इहो हुयो रेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब डी ईडी खणंदो पाण सां गॾु. उन में घणो सोचण जी का ज़रूरत कान्हे का. ठीक आहे? बिल्कुलु सिंपल अथव इहो. हाणे ॾिसो, एडेड ईडी ऐं डी. हाणे डी कंहिंमें विझंदासीं, ईडी कंहिंमें विझंदासीं. नीड, ईडी, पोस्टेड, शाउटेड, टॉक्ड, वॉक्ड, प्लेड, आस्क्ड. ठीक आहे? इहे ईडी कंदा. एडेड डी, मूव्ड, लव. हाणे ऑलरेडी ई हिननि सां गॾु लॻल आहे, मूव में ऑलरेडी ई लॻल आहे. इन जे करे असां सिर्फ़ डी हिते ऐड कयो आहे.
loved, close, dance, a right. इहे जेके आहिनि डी खणंदा हू ईडी खणंदा हाणे डिपेंड करे थो तव्हां वटि मूं त कुझु एग्जांपल्स हिते ऐड करे छॾिया आहिनि त जीअं तव्हांखे क्लैरिफिकेशन थी वञे हाणे हिते ॾिसो talk, talked, laugh, laughed, pull, pulled, travel, traveled, watch, watched, cook, cooked. ठीक है? So this is how we change. We change from present to past. ठीक है? ये हुआ regular. Now let's move to irregular. हाणे irregular जेके हूंदा आहिनि हिते चवनि था irregular verbs are common verbs in English language that do not follow the simple system of adding d or ed. हाणे regular जेके हूंदा irregular जेके हूंदा आहिनि न उन्हनि ते सिंपल सिस्टम आहे रेगुलर मां तव्हांखे जो बिल्कुलु सिंपल अथव हुन में डी ईडी हणी छॾियो ॻाल्हि ख़तम थी वई असांखे ख़बर हुजे न हुजे त हाणे हिनखे असां जेको आहे सो कहिड़ो हाणे थी थो सघे फॉर एग्जाम्पल असां जेको आहे गो आहे उनजो वेंट थींदो ठीकु आहे त उहो असांखे ज़रूरी न आहे त उहा ख़बर हुजे कहिड़ी हुजे रेगुलर इज़ी हूंदा आहिनि बसि हणो डी ऐं ईडी ॻाल्हि ख़तम थी वई इरेगुलर वरी स्पेशल हूंदा आहिनि उन ते सिंपल रूल न लॻी सघंदो हाणे के माण्हू बि हूंदा आहिनि न के सफ़ा सादा हूंदा आहिनि वीचारा कुझु बि ॾेई छॾियो खाई छॾींदा कुझु बि ॾेई छॾियो त उहे चवंदा ठीकु आहे सही आहे ऐं कुझु वरी ईअं हूंदा आहिनि चवंदा न बाबा असांखे ॾियो त सुठी शइ ॾियो खाईंदासीं न त असां कोन कंदासीं ऐं माना थोरो उन्हनि में हूंदो आहे थोरा डिफिकल्ट हूंदा आहिनि सो हिते बि उहो ई रूल अथव रेगुलर वीचारा ॾाढा सिधा आहिनि सादा आहिनि इरेगुलर जेके आहिनि न उहे वरी थोरा ट्रिकी सां आहिनि उन्हनि में हाणे थोरो असांखे कमु करणो पवंदो दैट इज समथिंग वी हैव टू वर्क हार्ड ठीकु आहे So ed d te khatam na thinda that means the spelling can be a little tricky and he thodi tricky spelling hundi hite some irregular verbs follow patterns such as drink drunk thika spring sprung know knew and blow blew thika but we can't use those patterns with predict natha kare sagu thika patterns असां predict natha kare sagu हिननि में we should know about it we cannot predict के ही आए त ठीकु आहे हीअं थी वेंदो हाणे हिकिड़ो वर्ड ब्लू थो त ॿियो बि वरी हीअं ई थी वेंदो न हाणे लर्निंग इरेगुलर वर्ब्स मीन्स मेमोराइज़ेशन हाणे मेमोराइज़ेशन जेका आहे न जंहिंजे बारे में असां ॿारनि खे ॾाढो मना कंदा आहियूं त बाबा हाणे रटो न हणो बसि कापी खणी ऐं तव्हां रटो लॻाइण शुरू करे छॾियो ऐं तव्हां हर शइ इंग्लिश हाणे लैंग्वेज आहे न उहा जेसां जेसिताईं तव्हां ॻाल्हाईंदव न जेसिताईं तव्हां उनखे यूज़ न कंदव ठीकु आहे दिमाग़ बि ईअं ई आहे न सुता पिया हूंदासीं सॼो ॾींहुं खाईंदासीं पीअंदासीं टीवी ॾिसंदासीं त कमु न कंदो ठीकु आहे जॾहिं फील्ड में लहंदासीं कुझु असांखे टास्क मिलंदा को कमु मिलंदो को गोल हूंदो असांजो त असांजो दिमाग़ बि कमु करणु शुरू थी वेंदो न त दिमाग़ कमु न कंदो उनखे बि जेको आहे सो बसि माण्हू बंदि करे तालो हणी सुम्ही रहंदा आहिनि ठीकु आहे सो दिस इज वॉट वी हैव टू डू हियर वी हैव टू यूज़ मेमोराइज़ेशन कुछ रूल्स अहिड़ा आहिनि जिन में असां चई सघूं था थोरी रिलैक्सेशन आहे भई मेमोराइज़ बि कयो चलो ठीकु आहे ख़ैर आहे को मसलो न आहे त हिते मेमोराइज़ेशन थींदी ठीकु आहे ईडी डी त ख़तम न थींदा बिल्कुलु चेंज थींदो मेमोराइज़ेशन थींदी त इहो तव्हां हिकु लिस्ट ठाहिजो ऐं थोरो हुन ते प्रैक्टिस कजो त भई कहिड़ा कहिड़ा वर्ब्स आहिनि थोरो पढ़ंदव हुनखे मेमोराइज़ कंदव त इहो इज़ी थी वेंदो हाणे फॉर एग्जाम्पल गो वेंट डू डिड से सैड सी सॉ ठीकु आहे हाणे ईट एट drive drove make made drink drunk ठीक है so this is how we change from present to past when we talk about irregular verbs ठीक है regular is very simple irregular हाणे मां वधीक न ते टाइम नथी हणा छो जो सही पहिरियां पढ़ी चुका आहियूं ओके ही ॿिया एग्जांपल्स अथव क्लास खां पोइ तव्हां थोरो ॾिसी वठिजो हिनखे dance played हाणे चवंदा त are they regular or irregular हाणे ही verbs अथव ॾिसो हिननि मां कहिड़ा regular आहिनि कहिड़ा irregular आहिनि ठीकु आहे इहो तव्हां कमेंट्स में लिखो ऐं ॿुधायो मूंखे त कहिड़ो रेगुलर आहे कहिड़ो इरेगुलर आहे ठीकु आहे सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट रेगुलर एंड इरेगुलर सिंपली ओके लेट्स मूव ऑन हाणे नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस असां पढ़िया ठीकु आहे सिंपल सेंटेंस हूंदा आहिनि कीअं चेंज थींदा आहिनि सेकंड वर्ब जी फॉर्म लॻंदी आहे सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट सिंपली हाणे नेगेटिव कीअं थींदो नेगेटिव सब्जेक्ट डिड नॉट first form of verb an object हाणे first form did सां गॾु असांजी हिकिड़ी टीचर हूंदी मां तव्हांखे हिकिड़ो ॿुधायां हाणे थोरी हाणे ॻाल्हाइण माण्हू बीहे थो त पोइ ज़ाहिर यादि अचे थी शइ त पोइ माण्हू उहा बि डिस्कस करे छॾे त तीअं तव्हांखे वधीक हिकु क्लैरिफिकेशन थी वञे वो रिपीटेडली असांखे चवंदी हुई डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म माना वीचारी उर्दू ठीक हूंदी असांखे ॾाढो सुठो पढ़ाईंदी हुई स्कूल में पढ़ाईंदी त इहो चवंदी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म
त माना असांखे उहो हिकु शइ दिमाग़ में सफ़ा वेही रही त डिड सां हमेशह फर्स्ट फॉर्म ईंदी, डिड सां सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म न वेंदी, फर्स्ट फॉर्म वेंदी। त हिते ही जेको रूल अथव न इलाही इंपॉर्टेंट अथव ऐं इन में स्टूडेंट्स इलाही मिस्टेक कंदा आहिनि। जॾहिं बि पास्ट में हू नेगेटिव या इंट्रोगेटिव ठाहींदा आहिनि त डिड सां हमेशह थर्ड फॉर्म हणंदा आहिनि। डिड सां थर्ड फॉर्म न वेंदी, सेंटेंस तव्हांजो ग़लति थी वेंदो, ॻाल्हाईंदव त बि ऑकवर्ड लॻंदो। त हिननि खे त आइडेंटिफिकेशन ई कोन्हे का, हिननि खे त ख़बर ई कान्हे का। सो डिड सां हमेशह फर्स्ट फॉर्म वेंदी। हाणे सब्जेक्ट आयशा डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म हेल्प मी। घणो करे माण्हू चवंदा आहिनि आयशा डिड नॉट हेल्प मी, हेल्प न लॻंदो, डिड त ऑलरेडी हिते सेकंड लॻल आहे न, डिड ऑलरेडी हिते लॻल आहे, जेको ॿुधाए थो पियो त इहो पास्ट आहे। त पोइ असां मेन वर्ब जेको आहे उन सां गॾु असां ईडी न हणंदासीं, ठीकु आहे। दिस इज हाउ वी डू इट, ठीकु आहे। सो लेट्स मूव ऑन। कंस्ट्रक्शन तव्हांखे अची वई। हाणे ही तव्हां ॾिसो, आई डिड नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश, though we all want to learn English, right? Sentence थोड़ो हिते उहो आहे, मीनिंग सही नथी ॾेखारेस, पर तव्हांखे मां सिर्फ़ु एक्सप्लेनेशन थी ॾियां वेठी। I did not want to learn English. Want is a first form. हिते मां इहो नाहे लिखियो I did not wanted to learn English. No, wanted is wrong. We will not put wanted here. You did not listen to music yesterday. We did not live in Karachi 2 years ago. The dog did not bark often. She did not buy a new dress this weekend for the party. Simple hai. Let's move on. Negative sentences kiyan construction thi, time expressions diso hane. I did not live in flat during my last summer holidays. Last summer holidays, something in the past. I did not go to Karachi last July. It means we're talking about last July. That was the past. Okay, that's not present. That's not future. Simple. Last July, last summer holidays. Okay. Hane, for interrogative sentences. Interrogative sentences में छा थींदो? Did पहिरियां अची वेंदो, ठीक है? Did Aisha help me? Again, first form of verb. First form of verb. Did, then subject, and then हाणे हिते वरी students छा कंदा अथव? हिते वरी mistakes इहे कंदा आहिनि त did खां पोइ verb हणी छॾींदा आहिनि, subject वरी पोइ हणंदा आहिनि। इहो बि इलाही mistake आहे, इहो wrong structure आहे। did सां खां पोइ हमेशा subject लॻंदो, उन खां पोइ असां verb जी first form हणंदासीं, then we are going to put object. Okay, so that's very easy. Did Aisha help me? छा आयशा मुझे help कई? ठीक है? Okay. Did he work yesterday? First form लगी हुआ है did सां गॾु, did खुद past आहे, न लॻंदो, second form, ठीक है? बार बार रिपीटेशन इन लाइ कयां थी छो जो तव्हांखे इहा ॻाल्हि ज़हन में वेही रहे। जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो न मुंहिंजी टीचर पढ़ंदी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तव्हांखे ॿुधायां थी त जीअं तव्हांजे ज़हन में इहा ॻाल्हि वेही रहे। Did she see him last night? Did you go to the supermarket? Did he play football? Did you live in Lahore? Did you want to learn English? ठीक है? This is very simple. हाणे WH questions जेके हूंदा आहिनि, what, who, where, when, why, how, these are the WH questions, and we make certain questions like हर question ये ना है हूंदो जंहिंमें असां did पहिरियां हयूं ऐं पोइ subject हयूं, पोइ verb हयूं, पोइ object हयूं। कुछ questions अहिड़ा हूंदा आहिनि जिनजी construction असां ठाहींदा आहियूं WH questions सां गॾु, ठीक है? So look at this structure. WH question, ठीक है? Word ईंदो, पोइ did ईंदो, पोइ subject ईंदो, उन खां पोइ first form of verb ईंदी, then object ईंदो। When did she meet her friend? When, time तो ॿुधाए, ठीक है? When, कॾहिं? When did she meet her friend? Okay. हाणे affirmative, I worked, he worked, she worked. हाणे हिते जेको आहे न इहो ॾाढो सिंपल अथव। प्रेजेंट में इहो मुश्किल हूंदो आहे त असांखे ख़बर पवंदी आहे I सां गॾु SES हणंदासीं न हणंदासीं, U सां लॻंदो न लॻंदो, हाणे वरी it ऐं he she सां वरी SES लॻंदो, माना इहो थोरो मुश्किल थी वेंदो आहे। हिते बिल्कुलु ईज़ी अथव, सभिनी सां गॾु तव्हांखे वर्ब हणणो आहे, सभिनी सां गॾु सेकंड फॉर्म हणणी आहे। he she it you they कुझु हुन में चेंजिंग कोन्हे का, बसि सभिनी सां तव्हांखे सेकंड फॉर्म हणी छॾणी आहे, ठीकु आहे? सो हिते थोरो वधीक ईज़ी बि अथव इहो। उन खां पोइ आहे I he, नेगेटिव कीअं ठहंदो? did not work। हाणे पोइ इंट्रोगेटिव कीअं ठहंदो? did पहिरियां अची वियो, उन खां पोइ सब्जेक्ट आयो, उन खां पोइ असांजो ऑब्जेक्ट अची वियो, ठीकु आहे? did I work? did I work? did she work? she didn't work। हाणे इन जो वरी
did not जेको आहे उहो वरी लगंदो आहे didn't बि थींदो आहे did and an apostrophe and then we put t, that is the short form construction. ठीक आहे, ओके. हाणे ॾिसो हिते हू छा आहे, ही जेको आहे रेगुलर वर्ब आहे. रेगुलर वर्ब जॾहिं हूंदो त इहा कंस्ट्रक्शन थींदी. हाणे इरेगुलर वर्ब हूंदो त ही कंस्ट्रक्शन थींदी. ठीकु आहे. फॉर एग्जांपल हिते वर्ब जेको आहे उहो गो ॾिनल आहे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस, नो एंड WH क्वेश्चंस. ठीकु आहे. त हाणे ॾिसो I went, इहो अफर्मेटिव अथव. नेगेटिव I did not go. हाणे गो फर्स्ट फॉर्म आहे, डिड लॻल आहे ऑलरेडी, तॾहिं गो हयोसीं. Did I go? Where did you go? You went. You didn't go. Did you go? Who did you go with? ठीक है. So this is how we construct sentences with regular and irregular. ठीक है. उन खां पोइ हाणे स्पेशल ॾिसो ही कुछ रूल्स आहिनि, कुछ यूजेस आहिनि past tense जा, simple जा. हाणे if a regular verb ends in a consonant and y, like a consonant like y, or if the final syllable of a regular verb ends in this way, ठीक है, त उहो चेंज की थींदो, y चेंज थी वेंदो I सां गॾु. ठीक है. फॉर एग्जांपल apply, applied. apply जेको आहे उहो लास्ट में y ते पे खत्म थिए त कुछ केसेस हूंदा आहिनि. हाणे इहो न आहे त हर में तव्हां d या ed तव्हां हणी छॾियो, न, कुछ रूल्स बि आहिनि. अगर y ते को वर्ब खत्म पियो थिए ऐं तव्हां उनखे रेगुलर पिया ठाहियो त y खे रिमूव कंदव, y जी जाइ ते तव्हां I जी एडिशन हणंदव, उन खां पोइ ed हणंदव तव्हां उते. ठीकु आहे. उन खां पोइ bury, buried, cry, cried, copy, copied. ठीक है. ईअं असां चेंज कंदासीं. hurry, hurried, modify, modified, pity, pitied, qualify, qualified, reply, replied, spy, spied. ये चेंजिंग्स आहिनि. ठीक है. इहो हिकु वॾो इम्पोर्टेंट आहे रूल चई सघूं. या हाणे ॿियो ॾिसो, if a regular verb ends in a vowel and y, regular verb जॾहिं vowel ते ऐं y ते ख़तम थो थिए, or if the final syllable of a regular verb ends in this way, do not change the y to I and then put ed. हाणे अगर रेगुलर वर्ब जेको आहे वॉवल खां पोइ बि ख़तम थिए y ते, ठीकु आहे, y खां पहिरियां को वॉवल पियो अचे त उन में असां I में चेंज न कंदासीं. ठीकु आहे. हाणे हिते ॾिसो annoy, annoyed. हाणे y जेको आहे उहो सिंपल उहो ई आहे, असां उनखे चेंज न आहे कयो. पहिरें में छा हो, अगर को कॉन्सोनेंट पियो अचे, अगर को कॉन्सोनेंट पियो अचे पहिरियां, हाणे जीअं ई अप्लाई आहे त एल छा आहे, एल कॉन्सोनेंट आहे, उन खां पोइ वाई पियो अचे, इहा कंस्ट्रक्शन पिया कयूं त एल वाई खे असां हटाए करे आई हईंसीं. पर नेक्स्ट में ॾिसो, नेक्स्ट में चवे थो त अगर को वॉवल आहे, को ठीकु आहे, वॉवल आहे, उनजी कंस्ट्रक्शन थिए थी, वॉवल जी कंस्ट्रक्शन थिए थी, त उनखे कीअं चेंज करणो आहे असांखे, उनखे चेंज ईअं करणो आहे जो असां उनखे y जेको आहे उनखे चेंज न कंदासीं, y खे बिल्कुल भी चेंज कोन कंदासीं. ठीकु आहे. उनखे असां चेंज कोन कंदासीं, उनजे पोयां असां हणी छॾींदासीं, उन में असां हणी छॾींदासीं ed. को मसलो कोन्हे. उन खां पोइ थर्ड रूल छा आहे, इफ अ रेगुलर वर्ब ends in x. हाणे को रेगुलर वर्ब जेको आहे वो s ते तो खत्म थिए त उनखे छा चंदासीं, उनखे छा कंदासीं. हाणे if a regular verb ends in x, add only ed, do not double the x. ठीक है. box, for example boxed, double न कंदासीं. सही आहे. fax, faxed, double न कंदासीं. mixed, mixed. ठीक है. उनखे चेंज न कंदासीं. ठीक है. उन खां पोइ छा आहे, regular verbs ending in other spelling patterns usually added ed. हाणे ॿियनि पैटर्न्स जेके बि थियनि था त उन्हनि में असां ed हणी छॾंदासीं. so this is very important that we have to consider. हाणे uses past simple जा very important, it's very very important कि use किथे कंदा आहियूं असीं इनखे. for example completed action in the past में complete थियो को action. ठीकु आहे. उन में असां हयोसीं. उन खां पोइ for example to express the idea that an action started and finished in a specific time. मां तव्हांखे ॿुधायो हिकु ui. for example I saw a movie yesterday. ॾिठमि yesterday, उते ई ख़तम थी वई हली. I did not see a movie yesterday. ठीकु आहे. उन खां पोइ last year I traveled to Japan. हाणे इहो छा आहे, completed action आहे.
स्टार्ट थियो कंप्लीट भी थी वियो लियो नेक्स्ट छा है अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन सीरीज आहे कंप्लीटेड एक्शन जी to list a series of completed actions in the past these actions happened first second third fourth and so on series आहे कुछ कम आहिनि उन्हनि जी series आहे पहिरियां ही कम कयो पोइ ही कयो पोइ ही थियो पोइ ये एक्शन थिया उहे भी असां सिंपल में हणंदासीं ठीक है I finished worked पहिरियां पहिरियां कम खत्म कयम walked to the beach पोइ बीच ॾांहुं हली वियम ठीक है and found a nice place to swim ऐं उते छा मिलियो मूंखे उते हिकु मां प्लेस मूंखे मिलियो माना ये सीरीज आहे न पहिरियां कम खत्म कयम पोइ बीच ॾांहुं वियम पोइ उते मूंखे हिकु सुठो प्लेस मिलियो स्विमिंग जे लाइ ठीकु आहे सीरीज आहे he arrived at the airport at 8 checked into the hotel at 9 and meet the others at 11 ठीकु आहे हाणे हिते आहे सीरीज आहे and met the others at 10 हाणे ते मैट थींदो ही मीट न अथव ठीकु आहे थोरो मिस्टेक थी वई आहे ओके सो थर्ड छा आहे ड्यूरेशन इन पास्ट ड्यूरेशन हली रही है का ठीक है समथिंग ड्यूरेशन कैन बी यूज्ड विद अ ड्यूरेशन विच स्टार्ट्स and stops in the past a duration is a longer action often indicated by expressions such as for 2 years for 5 minutes all day all year duration आहे ना एक long time of like long period of time I lived in Japan for 2 years duration तो ॿुधाए त 2 सालन ताईं आउं जापान में ही रहंदो हुयसि ठीक आहे Aisha studied Japanese for 5 years duration आहे long period of time they sat at the beach all day puro ॾींहुं we walked on the phone for 30 we talked on the phone for 30 minutes ठीक आहे this is something duration okay move on habits in the past हाणे जॾहिं बि habits जी ॻाल्हि कंदासीं त असां past में वेंदासीं to describe a habit which stopped in the past it can have the same meaning as used to जो जेको आहे न उहो वरी बि कंदासीं असीं हिन में I studied French when I was a child I used to study French when I was a child used to ऐं past ॿिन्ही जो यूज़ जेको हूंदो आहे उहो करेक्ट हूंदो आहे अगरि केरु चवे थो I used to study French when I was child that's fine that's right I studied French when I was a child that's right वही सही है माना used to करे सघूं था उहो यूज़ करे सघूं था to make it clear that we are talking about a habit we often add expressions such as always often usually never like for example when I was a child when I was younger something like that ये असां expressions कंदा आहियूं did you play a musical instrument when you were a kid habit आहे ना या instrument वॼाईंदो हुयो पुछेसि थो habit आहे past facts or generalization जॾहिं generalization जी ॻाल्हि कयूं या past में को fact आहे जंहिंजी ॻाल्हि था कयूं त उन में बि असां simple past खणंदासीं हाणे चए थो the simple past can also be used to describe past facts or generalization which are no longer true अहिड़ो सच या generalization जेका past में त हुई पर हाणे उहा सही कोन्हे का she was shy as a child जॾहिं ॿार हुई जॾहिं नंढड़ी हुई त उहा shy हुई ॾाढी but now she is very outgoing अहिड़ो एक्शन जेको पास्ट में हो फैक्ट हो ठीकु आहे पर हाणे उहो सच कोन्हे को दैट इज नो मोर ट्रू नाउ ॿार हुई त शाय हुई ॾाढी शर्मीली हुई हाणे कान्हे का हाणे आउट गोइंग आहे ॾाढी ठीकु आहे he didn't like tomatoes before पहिरियां हुनखे टोमेटोस न वणंदा हुआ but now he likes it पहिरियां ग़लति हो हाणे सही आहे ठीकु आहे okay now past continuous ठीक है हाणे थोड़ी कंस्ट्रक्शन या आहे ॾुखी थोड़ो तव्हांखे सम्झणो पवंदो पर once we are on that track so nothing is impossible nothing is wrong ठीक है okay now let's move to the past continuous time कुछ घटि आहे त मां जल्दी जल्दी तव्हांखे हिन जी रिवीजन ॾियां थी हाणे past continuous छा आहे continuous हूअं ई ॿुधाए थो त something that is progressive हलंदड़ आहे it is used to express a continued or ongoing action in past and ongoing action which occurred in the past and completed at the same point of time एड़ो एक्शन जेको पास्ट में शुरू थियो ऐं कंप्लीट भी थियो ठीक है माना ongoing हुयो हलियो के पास्ट में ऐं ते खत्म थी वियो फॉर एग्जांपल he was laughing खिली रहियो हुयो अञा ताईं नथो खिले चरियो न आहे जो अञा ताईं नथो खिले ठीक है so he was laughing खिली रहियो हुयो वो पास्ट में ऐं खत्म भी थी वियो ठीक है वो एक्शन this sentence shows ongoing action laughing ongoing show करे थो
पर पास्ट में थियो हुयो उते ई खत्म भी थी वियो। हाणे चए थो त इनखे असां प्रोग्रेसिव बि चवंदा आहियूं। अगरि केरु चवे न पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐं वरी चवे पास्ट प्रोग्रेसिव, त हाणे हिन में का हू न आहे, माना उलझण जी का ॻाल्हि न आहे। दैट इज वेरी सिंपल। प्रोग्रेसिव आहे, कंटिन्यूअस आहे, सेम हिक ई शइ जा ॿ नाला। हाणे अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस कीअं ठाहींदासीं? सब्जेक्ट वॉज वर, हाणे हिन में वॉज वर लॻंदो। सर तव्हांखे ॿुधायो हूंदो प्रेजेंट में असां इज एम आर हणंदा आहियूं, ठीकु आहे। जॾहिं असां हिते कंटिन्यूअस जी कंस्ट्रक्शन कंदासीं त हिते थी वेंदो वॉज वर। सब्जेक्ट वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। ing ॿुधाईंदो त समथिंग दैट वाज गोइंग ऑन। ing is very important to put in this, ठीक है। मेन वर्ब आहे फ्लाइंग, फ्लाई मेन वर्ब, ing हयोसीं फ्लाइंग थी वियो। उन सां गॾु हेल्पिंग वर्ब असां हयो आहे वॉज, जेको हेल्प करे रहियो आहे उनखे, हिते हेल्पिंग वर्ब लॻंदो, ठीकु आहे। जेको सिंपल हो पास्ट, उन में डिड हुयो, समझो था न तव्हां, डिड हुयो जेको नेगेटिव ऐं इंट्रोगेटिव ठाहे पियो। हिते वॉज वर आहिनि जेके ठाहींदा, हिते वर्ब ing पियो यूज करे, हुते वर्ब जेको हुयो सिंपल में असां ed डी या रेगुलर इरेगुलर सां चेंज पिया कयूं, सही आहे। ऐं हिते वरी असां ing सां पिया कयूं, कंटिन्यूअस शो पिया कयूं। अली वाज फ्लाइंग काइट, ठीकु आहे। सब्जेक्ट was verb, first form of verb plus ing and object। हाणे ॾिसो, I सां गॾु was लॻंदो, you we they सां गॾु were लॻंदो, he she it सां गॾु was लॻंदो, उन में प्लस verb first form and ing लॻी वेंदो, ठीकु आहे। सिंपल आहे। I सां गॾु was लॻंदो, he she it सां गॾु was लॻंदो, you we they सां गॾु were लॻंदो। उन खां पोइ असां वर्ब में कुझु बि चेंजिंग न थींदी, ing लॻंदी। हिते रेगुलर इरेगुलर जो को बि कॉन्सेप्ट कोन्हे को, ठीकु आहे। छो जो वॉज वर्ब ॿुधाए पियो त पास्ट आहे। ओके, मूव ऑन। आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड, हुन मूंखे कॉल कई कॾहिं, जॾहिं आउं टीवी ॾिसी रही हुयसि। समथिंग वाज गोइंग ऑन व्हेन शी कॉल्ड मी। चिल्ड्रन वर प्लेइंग गेम्स, खेॾी रहिया हुया, ठीकु आहे। something that happened in the past but that was going on, progress में हुयो। he was vacuuming the floor when the dog barked। हाणे हिन में छा थींदो आहे, ॿ सेंटेंसेस। हाणे he was vacuuming the floor, अच्छा ठीकु आहे, सेंटेंस कंप्लीट थी वियो। पर एडिशन इंफॉर्मेशन जी कयूं था पिया, त पोइ चवंदासीं त when the dog barked। हाणे ॾिसो जीअं हिते आहे न, I was watching TV when she called। हाणे फॉर एग्जांपल children were playing games when I saw them। सही है। कंस्ट्रक्शन थी, ॿ सेंटेंस थिया, कंप्लीट कयोसीं, सेंस कंप्लीट कयोसीं। त फर्स्ट थी वियो प्रोग्रेसिव, सेकंड जेको अची वियो उहो सिंपल थी वियो हलियो। हाणे they were having a birthday party last Sunday, so this is how we can recognize it। हाणे सिग्नल वर्ड्स कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, while, as, when। कंहिं बि सेंटेंस में असां जॾहिं ॿ सेंटेंसेस ठाहींदासीं, जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो, त उन में असां while, as, when इहे सिग्नल वर्ड्स आहिनि जेके कंटिन्यूअस आहिनि। And for example, negative कीअं ठाहींदासीं, affirmative तव्हांखे मां ॿुधायो। Negative कीअं ठहंदो, that is Ali was not flying kite। Ali छा आहे, सिंगुलर आहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर आहे, उन सां was हयोसीं, not जी एडिशन थी, was not, ठीकु आहे। flying ing, then kite object, simple। हाणे sentences ॾिसो, they were not laughing at the joker, he was not taking exam last month, you were not waiting for him yesterday, she was not working in a factory, it was not raining yesterday। something that was in the past, progress में हुयो, हली रहियो हुयो, थी रहियो हुयो। it was not raining yesterday, कल्ह मींहुं न बरसी रहियो हुयो। she was not working in a factory, हुअ फैक्ट्री में कम न करे रही हुई, कोन करे रही हुई। something was in progress। हाणे हे ॾिसो, for interrogative sentences कीअं थींदो, हुते जीअं असां डिड अॻियां पिया कयूं सिंपल में, हिते वरी असां was were खे अॻियां करे छॾंदासीं, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, whether subject is singular, whether it is plural, जेको बि आहे उन जे हिसाब सां असां हणंदासीं। तव्हांखे मां ॿुधायो, I सां was वेंदो, he she it सां was वेंदो, you they या जेको बि प्लूरल आहे उन सां गॾु असां वरी were हणी छॾींदासीं, ठीकु आहे। was Ali flying kite, हाणे पुछे थो क्वेश्चन मार्क आहे, क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीकु आहे। क्वेश्चन मार्क ॿुधाईंदो
सॉरी त ॿुधाईंदो त ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस अथव, ठीकु आहे. Okay, now were they laughing at the joker? Was he taking exam last month? Were you waiting for him yesterday? Was he working in a factory? Was it raining yesterday? So this is how we make interrogative. And uses जल्दी सां मां तव्हांखे ॿुधायां थी इन जा, उन खां पोइ जल्दी मां क्लास ख़तम कंदमि. सुभाणे इन जी एक्सरसाइज खां शुरू कंदासीं, ठीकु आहे. उन खां पोइ वरी मां तव्हांखे ॿ ॿिया जेके असांजा पास्ट जा रहनि था, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, उहे सुभाणे असां डिस्कस कंदासीं. Now look at this. Two or more actions that were in progress in the past at the same time. ॿ एक्शन्स या ॿिनि खां वधीक एक्शन्स जेके पास्ट में थी रहिया हुया उन जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं त असां प्रोग्रेसिव यूज़ कंदासीं, पास्ट प्रोग्रेसिव. While I was reading, he was writing. ॿ एक्शन्स आहिनि न. आउं जेॾी महिल पढ़ी रही हुयसि ओॾी महिल हू लिखी रहियो हुयो. I was studying while my brother was watching TV. आउं पढ़ी रही हुयसि जॾहिं त मुंहिंजो भाउ जेको हुयो उहो टीवी ॾिसी रहियो हुयो. इहे थींदो आहे न, असां छोकिरियूं घणियूं पढ़ंदा आहियूं ऐं ॿाहिरि असांजा वरी ॿियनि कमनि में लॻा पिया हूंदा आहिनि, ठीकु आहे. सो दिस इज़ हाउ. पर हर घर में इहो केस न आयो हूंदो, किथे छोकिरा बि होशियार हूंदा आहिनि ॾाढा. सो दिस इज़ वाइस वर्सा, असां ईअं चई सघूं था. I was studying while my brother was watching TV. I was studying while my sister was watching TV. ठीकु आहे. So two actions simultaneously at the same time. Okay, used to for descriptions. कंहिं शइ जी description ॾींदासीं त उते बि असां छा आणंदासीं, progressive. She looked like a princess. She was wearing a long silk dress and her eyes were shining. माना description था ॾियूं न, उहा princess लॻी रही हुई बिल्कुलु. पर कीअं लॻी रही हुई, हाणे इन जी description कीअं आहे. She was wearing a long silk dress. Silk dress वॾी पातल हुअसि, long, and her eyes were shining. वो जो eyes जेके हुई न shine करे रही हुयूं. That's why I thought maybe she's princess. She looked like princess. Okay. Description थी वियो. To express an interrupted past activity. I was having a shower when the phone rang. आउं shower वठी रही हुयसि, ठीकु आहे. I was having shower जेॾी महिल फोन आयो. इंटरप्शन थी, interrupted action आहे, ठीकु आहे. I was walking home when it started to rain. हिकु कमु थी रहियो हुयो, उन जे विच में ॿिए कम जी इंटरप्शन थी वई. उते बि असां प्रोग्रेसिव यूज़ कंदासीं, ठीकु आहे. त I was walking home when it started to rain. हाणे ॾिसो फर्स्ट जेको आहे सेंटेंस जो पार्ट उन में ing आहे, प्रोग्रेसिव आहे, पर सेकंड जेको आहे उहो सिंपल अथव, ठीकु आहे. त इहा ज़हन में ॻाल्हि विझी छॾिजो त ईअं कंस्ट्रक्शन थींदी. इहो थोरो सेंटेंसिस जो जेको आहे उहो फॉर्म आहे. ओके, हाणे often in sentences with the past simple to refer longer background activities while the past simple refers to shorter completed actions. हाणे चए थो sentences past simple जेको आहे न उहो रेफर कंदो आहे longer background activities खे, जेके वॾियूं वॾियूं एक्टिविटीज़ आहिनि, longer आहिनि, थोड़ी lengthy आहिनि, उन्हनि खे शो कंदो आहे. while the past simple जेको आहे उहो रेफर करे थो shorter. Simple refer to shorter completed activities, ठीकु आहे. हाणे ॾिसो, the children were playing in the garden when their parents arrived. जॾहिं उन्हनि जा पेरेंट्स आया त ओॾी महिल जेके ॿार हुया उहे खेॾी रहिया हुया, सही आहे. Okay, now for repeated actions, often with always, repeated actions जेके हूंदा उन्हनि जे बारे में असां प्रोग्रेसिव में ॻाल्हाईंदासीं. They were always fighting. Repeated आहे माना ही हमेशा ई फाइट कंदा रहंदा आहिनि, कंदा रहंदा हुआ. She was always complaining about her job. वो हमेशा पंहिंजी जॉब जे बारे में कंप्लेन ही कंदी रहंदी हुई, विढ़ंदा रहंदा हुया. They were always fighting. She was always complaining about her job. ठीक है. So this is how repeated actions. When we talk about repeated actions, okay. To start a story, create an atmosphere. हाणे को स्टोरी स्टार्ट कंदासीं, एटमॉस्फेयर क्रिएट कंदासीं, त उन में बि असां छा यूज़ कंदासीं, प्रोग्रेसिव. While I was driving to work yesterday, the sun was shining and the birds were singing. हाणे ॿुधाए थो स्टोरी जो बैकग्राउंड जॾहिं ठाहींदासीं एटमॉस्फेयर क्रिएट करण जे लाइ, उन में बि असां प्रोग्रेसिव यूज़ कंदासीं, ठीकु आहे. सो दिस इज हाउ वी यूज़ प्रोग्रेसिव एंड सिंपल पास्ट. आई होप कि तव्हांखे कंस्ट्रक्शन सम्झ में अची वई हूंदी. सुभाणे असां फर्दर कुछ एक्सरसाइज़िस कंदासीं इन जे बारे में, प्रोग्रेसिव ऐं सिंपल जूं, स्टार्ट में ही क्लास जे, त तव्हांखे वधीक ख़बर पइजी वेंदी, ठीकु आहे. ऐं जेके बि तव्हांजा क्वेश्चन्स हूंदा, अगरि का क्वेरी आहे अॼु जे लेसन जी, को बि तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में न आहे आई लेक्चर में अॼु, त तव्हां उहा कमेंट में लिखी सघो था, ठीकु आहे.
सुभाणे इंशाल्लाह मां तव्हांजा कमेंट्स पढ़ी करे ऐं पोइ उन्हनि जा आंसर्स लिखी ऐं पोइ तव्हांखे एक्सरसाइज शुरू कराईंदमि ऐं तव्हांजा आंसर्स बि ॾींदमि एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ठीक आहे त इंशाल्लाह दिस इज हाउ ऐं जीअं तव्हां पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्टिसिपेशन कई आहे जीअं तव्हांखे सम्झ में आयो आहे त मूंखे उमेद आहे त ही बि सिंपल सा आहिनि रिवीजन आहे जेका तव्हांखे सही सां सम्झ में ईंदी हूंदी ऐं ईअं ई असां पढ़ंदा रहंदासीं अॻियां वधंदा रहंदासीं त इंशाल्लाह PST ऐं जेको JEST जो टेस्ट आहे उहो ज़रूर पास कंदासीं ठीकु आहे ओके सो दिस इज ऑल फॉर टुडे this was all for English class ठीक है so thank you so much everyone inshallah we'll meet tomorrow see you then Allah Hafiz